बिसि ब्रुमब्रुमनि हाइके ताक्लाइबो खातं खाजानि बिसिंतै याजाकजाखा फिलचिनि जिनै लुकुराइदा साल आ सालो हासेनि दाल बिदाल मथातै बदलरकनि लुवाजि मुंबाय खलाइजाखा फिलचिनि जिनै लुकुराइदा साल पान्दा आ सालो हास्ते बिजेपि तांनक बसकांगो हाकतरनि बानाति साका हास्ते बिजेपि नासुकफां डाक्टर मानिक साहा मानजाखा बिजेपि बदलनि सालकाबाबाय हासेनि मन्त्री अजय जाम्बुल हास्ते बिजेपि नासुकफां याक्सु राजीव भट्टाचार्य हास्ते बिजेपि नि तांफां टिंकु रॉय तांफांजक पापिया दत्त आकर्षण 72वां गणतंत्र दिवस है और देश समृद्धि की तरफ, विकास की तरफ और सबके विश्वास की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, हम 15 अगस्त गणतंत्र दिवस जब भी मनाते हैं तो अपने शहीदों को याद करते हैं, जिनके कारण, जिनके बलिदानों के कारण ये आजादी प्राप्त हुई, ये संविधान प्राप्त हुआ है, ये देश की एकता प्राप्त हुई। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह आजाद हो, बिस्मिल हो, चंद्रशेखर हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, इन सभी का हम स्मरण आज के इन दिनों में करें ताकि हम इस देश के संविधान को और मजबूत रखें, इस देश के संविधान का पालन करें और इस देश को समृद्ध करें। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे संपूर्ण विश्व को खड़ा होना चाहिए और संपूर्ण विश्व आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ और जहां जहां भी आतंकवाद की ऐसी घटनाएं हैं वो खत्म हुई। आज चाहे नॉर्थ ईस्ट में फैलता हुआ जो एक अंडरग्राउंड का जाल था, जो आतंकवाद की घटनाएं थी, सब खत्म हुई। आज नॉर्थ ईस्ट आपको एक विकसित नॉर्थ ईस्ट के रूप में बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज चाहे नेटवर्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से हो, रोड नेटवर्क हो, एयर नेटवर्क हो, रेलवे नेटवर्क हो, सभी प्रकार से हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विकसित नजर आ रहा है। इस देश में जिस प्रकार से इस देश को सुरक्षित करना चाहिए, आज हमारे देश के नौजवान इस सीमाओं की सुरक्षाएं कर रहे हैं और सीमाओं में सुरक्षा करते हुए कई नौजवान हमारे शहीद हुए हैं। उन सभी को आज के दिन में मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं कि उनके कारण आज भारत देश सुरक्षित है। वो चाहे चाइना के बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, सभी बॉर्डर हमारी, सभी सीमाएं हमारी सुरक्षित हों, ऐसा जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है, हमारी पार्टी का है, वो आज पूर्ण होता हुआ साथियों नजर आएगा। फिल चिनी चिनी रुकुराइदा सालनो रुगै आ सालो हास्ते कांग्रेस तांगनक बसकांगो हाकतरनि बानाति साका कांग्रेस बदलनि हास्ते आसुकफां पीयूष कांति बिश्वास आबनि लगे लगे बदलनि बानाति साका एमएलए कजाम लक्ष्मीनाग आबनि यागुलो मुकुम हायाव खुम्बुगै हाकतरनि बागै लांमारनाय सेंग्राग्राकनो बरम याफारका पान्डाव मानजाकनाय कांग्रेस बदलनि अजामारक ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই দিনটি খুবই উজ্জ্বল দিন, প্রজাতন্ত্র দিবস। নেহেরু শপথ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, নিশ্চিত করেছিলেন ভারতবর্ষের মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং ভারতবর্ষ সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছিল। ভারতবর্ষের মানুষের সমস্ত ক্ষমতাই দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি প্রয়োগ করছিল। কিন্তু আজকে আমাদের নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, উনি যেদিন থেকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, শপথ নিয়েছেন, প্রতিটা মুহূর্তে উনি সংবিধানকে লঙ্ঘিত করছেন, সংবিধানকে অপমান করছেন, মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছেন। আজকে সারা ভারতবর্ষে কোথাও মানুষের সাংবিধানিক অধিকার যেটা, সেটা প্রয়োগ করতে পারছে না। সেটা রাজনৈতিক বলুন, অর্থনৈতিক বলুন, সামাজিক বলুন, সর্বক্ষেত্রেই আজকে নরেন্দ্র মোদী সাহেব ওনার কয়েকজন বন্ধু শিল্পপতিদের সাথে সংবিধানটাকে ব্যবহার করে ভারতবর্ষের সমস্ত যেগুলি সংস্থা, যেগুলি নিরপেক্ষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংস্থা, ধরুন সিবিআই থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থা, সবগুলিকে আজকে দলীয়করণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যেটাতে মানুষের সমস্ত অধিকার
আজকে আপনার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলতে করা যায়। সেই জন্য আজকের দিনে শপথ নিতে হবে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত লোক আজকে লড়াই করতে হবে সাংবিধানিক অধিকার পুনরুদ্ধার করার জন্য। আজকের সাংবিধানিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘিত। সেই জন্য আজকের দিনটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। yang kaksa phasing a shalo phil chini chini lukurai da shalno rugui melarmat CPM tangnok bwsango hakotor ni banati saka CPM ni kacham haste tangphang bijandor ৭২তম সাধারণতন্ত্র দিবস আমরা সিপিআইএম সহ বামপন্থীরা সংবিধান রক্ষা দিবস হিসেবে পালন করছি। কারণ বর্তমান আরএসএস পরিচালিত কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি সরকার ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের যে সমস্ত মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো কথা বলা আছে এই সমস্ত অধিকারই প্রতিনিয়ত পদদলিত করছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা গণতন্ত্রের কোনো অস্তিত্ব নেই, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কোনো অস্তিত্ব নেই। যে সমস্ত যে সংস্থাগুলো সংবিধানকে রক্ষার জন্য গঠন করা হয়েছে, যেমন সুপ্রিম কোর্ট, সেই সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে শাসক দলের আজ্ঞাবহে পরিণত হয়েছে। সিবিআই, এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট, ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি এগুলোকে রাজনৈতিক বিরোধীদের হেনস্থা করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে হেনস্থা করা, তাদের বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা, এই সমস্ত কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের সংবিধানের যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সেটাকে জলাঞ্জলি দিয়ে জাতি সম্প্রদায় বিদ্বেষ হিংসা ছড়ানো হচ্ছে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপরে ব্যাপকভাবে উৎপীড়ন চলছে। এবং এখানে ভারতবর্ষের আমাদের যে হাজার হাজার বছরের যে এই ঐতিহ্য সেটাকে ধ্বংস করে ভারতবর্ষকে একটা হিন্দু ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার তারা জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সেই জন্য ভারতের যে স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা পর্যন্ত তারা বদলে দিচ্ছে। যে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনটাকে 5ই আগস্ট সেটাকে তারা এখন আরএসএস বিজেপি তারা এই স্বাধীনতা দিবস বলে তারা বলার চেষ্টা করছে। রাজা খরাগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং।